सखा से प्रभु के नचन अरे महाशून्य शून्य बाट रूप वर्ण भेट रूप वर्ण भेट से प्रभु के पाइबार लगी किए तपस्या करी थिले अरे ब्रह्मा विष्णु शिव दिने न पाइले तत्व ज्ञान अरे ब्रह्मा विष्णु शिव दिले न पाइले तत्व ज्ञान परम ब्रह्म है स्वामी निरंजन सखा तारपरे कहा के डाकमा कहा के सही मां के दिखे डाकमा खा बोल केन मां के डाकमा इनर मां जानो तो सखा हमर गर्भधारी मां अछन सते कहा जे की 10 मास पर्यंत गर्भ धरिछि अच्छा ई कली जुगर मां माने हां तो घरे जदी प्रसव नहीं पारबा बलांगीर के लेकर पेट के चिरा होछि होउछे केड़े दुखे से मां जन्म करिछे से मां मान के ई कली जुगा में चिन्ह नहीं पारु बिल्कुल नहीं सखा से मां जेते बेले हमके संचार करिछे केनता भाबे गर्भ धरि के संचार करिछे केनता भाबे हेई जाऊ ई जय 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 परम ब्रह्म निराकार अरे मारो गर्भर शिशु करी छतियार सखा पिता माता युक्त काले बिहिजा लिखि कपाले निजर पिता जनता भावरे ब्रह्म चढ़ी थिबा मां के बेस बेस सेंता भावरे गुटे पुत्रटे जन्म होछि बेस बिला हला से मां केनता भावे गर्भरा धरि के जन्म करिछे केनता भावे ई जय 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 परम ब्रह्म निराकार अरे मारो गर्भर शिशु करी छतियार सखा इटा भीम भाई संतक भी मातृ गर्भ ज्ञान गीतार लिखि दैछे जे का बोली लिखिछे अरे जय 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 परम ब्रह्म निराकार अरे मारो गर्भर शिशु करी छतियार अरे केमन तो प्रकार शिशु करिल भियान अरे केमन तो प्रकार शिशु होइला भियान अरे की प्रकार पाइला मार गर्भे जीवदान केड़े दुखे मां हमके गढ़ीचे हेले के गढ़ीचे जय 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 निराकार गढ़िया जय सारा संसार जय 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 निराकार गढ़िया जय सारा संसार एकेरे दुखे मां धरिचे गर्भर मां धरिचे गर्भर एकेरे दुखर मां धरिचे गर्भर ई धरिचे गर्भर 10 मास पर्यंत मां जेते बेले गर्भर शिशु पुत्र के जन्म लाभ करिছে हेले केनता भाबे धरिছে सखा एतार तो छाती रे लदी पथर एतार छाती रे लदी पथर तुई गुटा लक्ष्य करी थिबु मां को जदी 2 मास रु 10 मास हिजबा गुटे पथरटे लदरा भलिया छाती रे लदु कथा कहू गारे 10 केजिया सखा ए मां छाती रे लदी पथर जय 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 निराकार ए मां छाती रे लदी पथर आर जय जय प्रभु निराकार
জ্ঞান গীতারে লিখি দিছে তারা লিখিছ যে মার গর্ভরে যেতেবেলে শিশু পুত্রটে বঢ়ুছে সে কেনতা ভাবে বঢ়ুছে না ভাবে আরে প্রথম মাসরে হেলা ধবল যে বর্ণ আরে তৃতীয় মাসরে জলে যে সনে জমিন আরে তৃতীয় মাসরে শূন্য মেলিথিলা ডাল আরে তৃতীয় মাসরে শূন্য মেলিথিলা ডাল আরে চতুর্থ মাসরে অতি খোঁজা খেলা তোর জয় জয় নিরাকার গড়িয় জয় সারা সংসার জয় 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 নিরাকার গড়িয় জয় সারা সংসার সখা প্রথম মাসরে ধবল বর্ণ 2 নম্বর মাসে মিন জেন্তা জলে পহরুথিছি সেন্তা হিসাবে তৃতীয় মাসরে শূন্য মেলিথিলু ডাল যেন্তা বৃক্ষ গুড়ে যেতেবেলে আমি জগেই দেমা বৃক্ষ যদি কেন্তা কেন্তা করছি গলা ডাহি পোখরা মানে কেন্তা ভাবে মিলছি বেশ বেশ রবা নেই যা থেকে হেটা বফু পাইবু রবা रावण मला विभीषण राजा हेला मुंड दूरी तुरी नाही चिपिला विभीषण तोरी किला के विवाह हेला সখা ই প্রথম মাসরে হেলা ধবল যে বর্ণ আর তৃতীয় মাসরে জলে যে সনে জমিন আর তৃতীয় মাসরে শূন্য মেলিথিলা ডাল এ তৃতীয় মাসরে শূন্য মেলিথিলা ডাল আর চতুর্থ মাসরে অতি খোঁজা যে তোহর আজ্ঞা यूट्यूब রে দেখি করি যেন প্রশ্ন মানে পত্রউছ তোমার ডাকবার কা মূল্য হচ্ছে পহলা নয়া নয়াটা পত্র তো যদি পুরাণ যদি পড়ুছ কে নয়া প্রশ্নটে পুরাণ রু কাঢ়ি করে পত্রা তো यूट्यूब রে ছাড়ি দেলাটা শুনি দউছন আর ইটা আসলে খাসে তাকে পত্রা মা এন্তা হউছি নয়াটা পত্রা দে বলে হা লাগতাম গবি সখা ও সখা ই প্রথম মাসরে হেলা ধবল যে বর্ণ তৃতীয় মাসরে জলে যে সনে জমিন আরে তৃতীয় মাসরে শূন্য মেলিথিলা ডাল এ তৃতীয় মাসরে শূন্য মেলিথিলা ডাল नहीं आज्ञा जे सत्य जुगर कथा कहमी नाई द्वापर जुग हां 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 आज्ञा हेतिल लागे से सृष्टि गडला समजर गुरु सखा ई विषय टिके रखि देथिमा सखा जे ब्रह्मांड पुराण रे का बरी कर प्रमाण আছে জানিস का सखा टिके विषयटे सरी जोर आज्ञा कर प्रश्न रे आंसर दे हाय 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 विषय जे केनता हिचे ई पंचम रे नबियर करिला निर्माण गा करिला निर्माण
5 মাস যেতে বেলে সম্পূর্ণ হেলা নাভিটা তৈয়ার হেলা সখা আর ছোটে নারীটা কলা দিয়ালো ছোটে নারীটা কলা দিয়ালো আর জয় জয় প্রভু নিরাকার ছোটে নারীটা কলা দিয়ালো আর জয় জয় প্রভু নিরাকার সপ্তম মাসরে কেনটা গড়িছিলা আরে সপ্তম মাসরে চর্ম ঢাঙ্কুনি হইলা ই চর্ম ই ছাল যেতে সবু ঠাপি দেলা সখা আরে অষ্টম মাসরে চক্ষু নির্মাণ করিলা আরে অষ্টম মাসরে চক্ষু করিলা নির্মাণ আরে কেতে কষ্টে হইছে রে ই দুই নয়ন সখা প্রথম মাসরু সপ্তম মাস পর্যন্ত এই আখিকে গড়িছে সবু তো গড়ি দিয়ে টিকে টিকে হেলে সবু মাসরে এই আখিকে টিকে নজর করি থাকে সখা কাথি লাগি কহত ই আঁকটা আছে বলি করি সংসার রে পাপ করুছু নেলে করি পারতো আখি দেখুছু বলে হেতা হেতা দিছু যে সখা হেতা বলছু গনি ও বাবলু কাহি গলা রে বইলে ঢুল উতরে দে সকাল পাকে মোবাইল রে জিগর গপু সখা ইনস্টাগ্রাম আরে অষ্টম মাসরে চক্ষু করিলা নির্মাণ আরে কেতে কষ্টে হইছে রে দুই নয়ন জয় জয় নিরাকার জয় 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 নিরাকার গভীর জয় সারা সংসার নবমরে অষ্টার খঞ্জা খেলা করো রে খঞ্জা খেলা করো নবমরে অষ্ট খঞ্জা খেলা করো রে খঞ্জা খেলা করো সখা এ সম্পূর্ণ দশমে সম্পূর্ণ নবদ্বার আর ভবসাগর হেবু ধার দশমে সম্পূর্ণ নবদ্বার আর ভবসাগর হেবু ধার গর্ভরে থেকে শিশু কা বলুছে আরে সেতে বেলে ডাকি থিলু রে প্রভু পরম ব্রহ্ম আর মর্তকে গলে ভজি বিমুত হর নাম সখা যদি মোর মা মানে 10 মাস ধরি করে জন্ম করিথিবে আর দুঃখ সই করে যদি গোটে পুত্র জন্ম লাভ করতিবে মা মানে মোর কথাতে নিশ্চয় মানবে আর মা গো মাউসি মানে দিও হুলো হুলি আর হুলা হুলি এ সভারে গো পড়ু মাউছুলি আরে বাবু রে সখা জগন্নাথ ভগবান যেতে বলে লক্ষ্মীকে ঘড়ি দউছন এটা কা মাস পড়িছে এটা মগশির রে বুয়া মগশির আর গুরুবার কালির পলে গলা আর গুটে আছে সখা যে এই সমাজরে যেতে বলে চান্ডালুনি বলি করে জগন্নাথ ভগবান ঘড়ি দউছন লক্ষ্মী কা বলুছে দাদা মই শুনি যে পুরাণ পড়ুছিলে যে সখা আর মোর পিতা বরুণ যে তুমকু বরিলা আর কনক বেদিরে নেই বিবাহ করাইলা আরে বিবাহ কলা বেলে 10 বর তিলা কহি আর
আরে 10 গোটারু গোটিয়ে ক্ষমা কল নাহি লক্ষ্মী কহুছন মোর পিতা বরুণ যেতবেলে তোমাকে হাত ধরে দেলা বিহা বেদি সালে 10টা বর ভুল মাগিছিলা হেলে সে 10টা বরলু আজি পহেলা ভুলটে চান্ডালুনি বল দেলো মতে আর মুই নি রহে নব আর কেনতা কলি লক্ষ্মী এ লেখি দিও খড়ে মুই জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে গো জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে লেখি দিও খড়ে মুই জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে গো জিমি দাঁড়ে দাঁড়ে মতে দেলা তুমি অপমান মতে দেলা তুমি অপমান আর গলি মুই কানালর সদন মতে দেলা তুমি অপমান আর গলি মুই কানালর সদন कृष्ण भगवान के जन्म हेले सुबाहु द्वापर जुगरे जेते बेले कृष्ण और कंस सुबाहु द्वापर जुगरे जन्म खिच ई कंसर भारा पृथ्वी सही नि पाला जे जे करी निदा विष्णु के तब करूचे काना करूछ ई पृथ्वी देवी का बोलुचे हे प्रभु तुमे जदी मर्त्य रे जन्म ने हेबो अरे दुरात्मा कंस के जदी ने मारबो ई पृथ्वी के अत्याचार कर देबा बोलची इस समय विष्णु भगवान से देवकी के स्वप्न रे कहूछन का बोलुछ गो मां तोर कोल रे मते स्थान दे और मुई निश्चय कंस के हत्या करमी पूरा मोरे देमी बोलबे हेला देवकी स्वप्न रे का बोलुछन का बोलुछ बाबू रे छाटा पुत्र हराइली भगवान रक्षा कर प्रभु ए मुई तो जन्म करी आंठू कुड़ा गेली सखा देवकी स्वप्न रे विष्णु भगवान के कहूछन अरे मुई छाटा पुत्र हराइली बाबू रे जन्म करी आंठू कुड़ा गेली सखा देवकी और वसुदेव कथा देथिले कंस के होता का बोली जे वसुदेवर का सुराष्ट्र देश सौराष्ट्र कंस जेतबेले देवकी के वसुदेव के विवाह कर देला छाड़ी जाउछे तांकर सुराष्ट्र देश के हां स्वर्ग रु बाणी हला काना हला बाणी रे कंस तू जहां के औषधि को राजी तोर भौणी के छाड़ी जाउछु हां हां हेले तार गर्भर जन शिशुपुत्र जन्म हबा तते विनाश करबा मोरे जे भाबु छे कंस रतरु उतरी पड़ला आर तोते रे देवकी तोर गां के छाड़ी नहीं जावे आले छाड़ी जा बोला आर केनता कला जानिस का केनता कला रे बाबू रे मोलमा इले दिवसरी ए मोर देवंकर संगे किंपा कोली देवंकर संगे किंपा करी आज जदि देवकीर चुटी के खटकर जदि हानि देमी और तार गर्भरे शिशुपुत्र जन्म लाभनी होय और मते नहीं मारी पारे बोलु छे मुई तो अमर बर पाई जिमी भाई देवकी और वसुदेव कथा देइले जे गुड गुड कर जेते पुत्र जन्म हबा तोर कोलरे नै कर थई देमु हमको नहीं मार बोल छ आराम के नहीं मार और तू निश्चय मारबू मोर पुत्र के बोलु छी आहा केरे दुखर कथा रे बुआ सखा आज काली जदि मां 10 माह धरी कर जदि गुटे पुत्र नष्ट हो जबा वर्ष वर्ष धरी कर कांदु छु कथा कहू छु का रे बुआ हेले देवकी छोड़ पुत्र के देवकी देखु थाई करी दर्पण शिलार जते कंस मारी दै छी आके कंता ले लागु थबा सखा ए हटा भाबू छे
इ समय रे केनता खिचे का हइছে देवकी कहउछन विष्णु के का बोलुछ मुई तो तोते गर्भर स्थान ने दे और मुई कंस के का हला जे मारबा के देमी आहा इ समय रे कृष्ण भगवान का बोलुछन का बोलछन मागो तारा घर परे जन्म हेबी ए मागो दुष्ट कंस के विनाशिबी माँ तोर गर्भर में जन्म हेमी और मैं निश्चय कंस के मार में बोलछू आर का बोली कर कहउछन मागो मोहिटी देवता ब्राह्मण ए मागो मोहिरा ख्यास देव गुण जेते बेले कृष्ण भगवान के देवकी जन्म कर दीचे हेले कंसर डरे वसुदेव गोपर छाई कर पली आइचे ये बाहु हेले से गोप पूरा कृष्ण भगवान के के लालन पालन करी कर बढ़ाइचे ये रे वाह सखा से मां के आज हमें के नमस्कार दंडवत करम हां भीतरू जाऊ से मां के जानी सुका ये रे वाह ए मां गो मां ए मोर जसदा मां करी अछु जेते गुण आहा तोर दुख गारे बा सखा से कुबेर बाबुंकर मनस्कामना पूर्ण होलान देखबार तांकर पुत्रर कष्ट दूर होलान देखबार तांकर सह परिवार आग पिदले जाउछे है लाइट सेति लागि मैं देखि नै पारबो मोर आग भी पिदले जाउछे धमा धमा कर देखले भी नहीं होउछे हेलो दंडज्ञानी चंडाल आया को मोर गोटे अनुरोध अच्छे आउ गोटे जिनिस टे जानबार अच्छे बोली रा मैं पत्र छु आज्ञा सेटा होजे जेते बेले लक्ष्मण को शक्ति भेद पड़ीला सेतकी बेले तांकर तो हनुमान जेगिरी विशल्य करणी आनथिले जेते बेले भरत के किए बचे सरा ठीक कहबी जे लक्ष्मण के शक्ति भेद पड़ी थिला जे हनुमान विशल्य करणी आनी थिला वाह को जे हनुमान के भरत बाटुली मारी थिला हां 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 हेले भरत दिने मरी थिले भरत दिने मरी थिले जे विशल्य करणी के आनी जइथिले ये वाह राम का जाने वाह भरत भी मरवाटा जानिसु केबे मुई नहीं जानी आदि सुनु छे रे बा हनुमान बाटली हां हनुमान के बाटली भरत मार थिला बोली जानी जे सुनी छे हेले भरत के भे मोला जे मुई नहीं जानी बापो सखा जे केनता ही जानिसु का नहीं जानी कह तो ए मां गो मां मोर जसदा मां करी अछु जेते गुण जुगा जुगा मोही सखे जन्म खेले जुगा जुगा मोही के सखे जन्म खेले मा सखे जन्म खेले सखा माँ केवल थरे मात्र धरणी पृष्ठरे जन्म करबा हेले 100 थर पर्यंत भी धरणी पृष्ठरे जन्म खेले ई मोर मां मान करुण आमे केबे सुजी नि पार केबे नहीं रे बा केबे नहीं सुजी पारबो बिल्कुल नहीं सेति लागि कृष्ण भगवान जसोदा के कहउचन अरे जुगा जुगा मोही सखे जन्म खेले
গো সুজি নেই পারে তোর ঋণ এ মা গো সুজি নেই পারে তোর ঋণ মা গো মা মোর যশোদা মা করিଅছু যেতে গুণ সখা আর দেবকী মা মতে কল জনম মাগ যশোদা মতে কলু পালন দেবকী মা জনম সিনা কৃষ্ণ ভগবানকে করে দিয়েছে হেরে মা যশোদা কেন্দা ভাবে পালন করেছে সখা উদর শুই মতে সুখারে সুয়ালু উদর শুই মতে সুখারে সুয়ালু মা সুখারে সুয়ালু সখা এ মাগ ধন্য ধন্য তোর জীবন এ মাগ ধন্য ধন্য তোর জীবন মা গো মা মোর যশোদা মা করিଅছু যেতে গুণ সখা সে মা যশোদা কেড়ে পূর্ব ভাগ্যরে কৃষ্ণ ভগবানকে কোলে বসাইছে আর ক্ষীর প্রদান করেছে ত্রেতয়া যুগরে রামচন্দ্র সীতাকে হরে দেলে পঞ্চবটি বনর রাবণ নেই গলা বুলি 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 যেতবেলে শোষ হেলা রামচন্দ্রকু লক্ষ্মণ গৌড় গোষ্ঠরে পৌঁছিলে আর গো মা মতে ক্ষীর টিকে দিও মোর বড় ভাই রামচন্দ্রকে শোষ হয়ে গলা বলে যা হেলে গৌড় গোষ্ঠরে কাম বলি জানছো হ্যাঁ বলে আমি কৌড়ি নি দেলে আমি ক্ষীর কে ভেনে দেবো কৌড়ি বলে পয়সা পয়সা বাহ অভিশাপ দিয়ে দেলে লক্ষ্মণ হ্যাঁ আজির দিন তোমাকে যেতে ক্ষীর দুইব সব রক্ত বর্ণ হইব বা রক্ত হয়ে যাও বলে রামচন্দ্রকে দিকে গৌড় গোষ্ঠরে যেতেবেলে মুড়িয়া মাইলে হ্যাঁ 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 আর সে ধরা দ্রুণ নন্দ রাজার পূর্বজন্ম দ্রুণ যশোদার পূর্বজন্ম ধরা সে ধরা দ্রুণ যেতেবেলে রামচন্দ্র ভগবানকে ক্ষীর প্রদান করিଥିଲେ রামচন্দ্র কহিଥିଲେ মা ই ত্রেতয়া যুগে মুই তো বনবাসী বনচারী হিছে মুই তোর ঋণ সুঝি নি পারে হ্যাঁ কেবে তুই দ্বাপর যুগরে নন্দ যশোদা নামরে জন্ম হেব আচ্ছা মুই তোমার ঋণ সুঝি পারিনি খাতি বেগে সুজমি বলে সখা আগ মাগ যশোদা পূর্বে তপস্যা কলু শ্রী জগন্নাথଙ୍କୁ কোলে ধরিলু সখা সে মোর যশোদা বাকে ই মোর গর্ভধারী মা মানকে কেনতা ভাবে আজি জুহাটে করমা আর তোর পাদে শরণ মো তোর পাদে জଣାনো তোর পাদে শরণ মো তোর পাদে জଣାনো গো তোর পাদে জଣାনো সখা সে মোর গর্ভধারী মাকে ইয়ে চাঁডাল করে নিবেদন চাঁডাল করে নিবেদন মা গো মা যশোদা মা করিଅছু যেতে গুণ